adlaw kaning mo DJ Sam, ingon man sa imong mga suking nga tigpaminaw. Tawagan na lang ko sa pangalang Jazz. Dili gyud ni mao ang akong tinuod nga pangalan, og dummy account pod ang akong gamit sa pagpadala kanimo. Dako gyud akong problema karon. Taga Masbate ko og dili ko makalahutay og Binisaya kay lahi man ang Bisaya namo. Maong ikaw na lang sabot sa ako ang message. DJ Sam na ako'y live-in partner, 23 years old na, ug mag-upat na pod mi katuig nga nag-uban. Nagsugod ding akong problema atong naay barkada nga gidala ang akong ka-live-in sa among panimalay. Permi kini nagaanhian na sa moa DJ Sam, kay palainom lagi. Pero klaruhon ako nga kining ako ang live-in partner, dili jud di siya manginumay. Dili sabi siya magyosi. Sa laktod ng pagkastorya, walay bisyo ang akong live-in partner. Gwapo siya, puti pa jud, og bisan nga nag-ibuwad di mo siya sa init, puti ra gihapon siya DJ Sam. 27 years old ko. Samtang ang akong ka-live-in partner sa ako nagikaingon, 23 anyos pa lang. Pero buutan kayo siya DJ Sam. Maayo kay siya muda sa among relasyon. Apan unsa bang pagkahitabo nga naging kami man sa iyahang barkada nga tawgon na lang nato sa pangalang Bunso. Kini si Bunso DJ Sam, higala mi ani sa FB. Kay tungod close sila sa ako ang ka-live-in, og iniga na ay okasyon na sabay, i-chat jud namo siya aron nga muanhi sila sabay. Aron pud malingaw siya DJ Sam kay nag-inusara ramang gyud siya sa barracks. Construction worker siya DJ Sam sama sa akong ka-live-in partner. One time nag-inom sa akong friend. Nakurat ko nga nag-chat man si Bunso og ingon pa siya. Nakagusto daw siya nako. DJ Sam sa upat ka tuig nga pagiging loyal nako sa akong ka-live-in, murag karon lang jud ko kabati. Nga gikilig sa ako ang nabasa. Wa ko kasabot. Klaruhan lang pud nako DJ Sam nga dili ni siya gwapo. Itumon siya, pangagpad jud. Basta, maot gid siya DJ Sam kumpara sa ako ang live-in partner. Sa laktod nga pagkastorya naging kami gyud ni Bunso. Og naay pirmi nga nagakahitabo sa amoa DJ Sam. Katunayan na chismis pagani mi dinhi sa among lugar, mao na nga mipahawa si Bunso sa amoa. Milarga siya paingon sa Manila. Pero wa mi magbuwag. Lihim ang among relasyon na DJ Sam. Nagka-chat gihapon ni ug ako pa mismo ang moadto gyud sa iya sa Maynila. Aron lang gyud magkauban ming duha DJ Sam. Karon na siyam na mikabuan, nawad-an ako gana niya. Tungod kay dako kaayo siyang red flag DJ Sam. Kana ganing madihado ko sa akong pamasahe, unya mangayo ko niya og 200 pesos, labag kaayo sa iyang kabubuton ang muhatag nako. Di sa blalim DJ Sam. 800 sab ang akong magastos every time nga moadto ko sa iyaha. Ako anang pamasahe ha, og dili gyud siya maghatag DJ Sam. Sa laing bahin na konsensya na sab kaayo ko karon, mao nang naghuna-huna ko nga buwagan ako si Bunso. Kay mahadlo ko mahibaw-an lagi sa ko ang live-in partner nga naa ako'y lain. Mahal nako ang akong live-in partner DJ Sam. Og dili nako kaya nga magbuwag mi. Mao nang naghuna-huna akong mas pilion jud nako nga magbuwag na lang mi ni Bunso. Kay wa man pud ko'y gugma niya. Ug tanan, lingaw-lingaw lang para sa ako Pero siya, in love kay siya sa ako DJ Sam. Unsa may angay na kong buhaton, DJ Sam ug sa imuhang mga followers. Palihog lang tambagi ko ninyo. Daghan kaayong salamat sa pagbasa sa ako ang message. Imong follower, Jazz.